ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азизи ман, бозам дар бораи кори атомӣ бисёртар дар личка менависен. як бора ман ҳаматон наметавонам кора фаҳмонам подробно. барои ҳамин аввали видеода мефаҳмонамтон духтаро. касоне ки нависте ҷавоб надодем, мисол мо наметавонем ҳамаро дар як рӯз ҷавоб диҳем. беҳад бисёр одамо мехоҳанд аллакай дар атомӣ кор кунанд, фақат ба хотири экономӣ будани кор, яъне ки расходи зиёд надорад. касоне ки кор кардан аллакай дидан дар худшон ки расход камай ва мехоҳанд ки дар атомӣ кор кунанд. ана дӯстои азиз, як бор дига мегӯм, кор дар иҷа чӣ хелай. ана дар иҷа продуксия беҳтарин фурӯхта мешавад духтаро. ина ҳози ма кушон кардагиам, я се рӯз шуд ма кушон солнцезащитник кардестам. руд яла қасд мекунад, бовар мекунед. агар видеои пештараро бинед, эффекти телефонам бошад, не ки ихе ярка нишон намедод рӯи одама. в реале кушонаш беҳад хушрӯй барои ми тобистон зурайда солнцезащитния ука қиматам нест, не ки качестваш беҳтаринай. ана дӯстои азиз, агар ки шумо хоҳед маҳсулоти атомиро харед ё ки кор кунед, рақамои ма дар рӯи экранай бинависед. ман оиди кор шуморо пурра мефаҳмонам. ҳозир ман шуморо камтарак мегӯм, гӯш кунед. оли ай ҳама бисёр медодаги ҳамеяе ки апа хосият чи ба ин ширкат бисёртар пул медода, ҳеҷ кор намекарда. ман худмам амида ҳайрон шуда будам ва баъдан фаҳмидам ки ширкатҳои хориҷӣ, яъне ки мақсади на шумо дар тоҷикистон кор мекунед, оили камай, россия мере камтар зиёдтар, европа мере бо зиёдтар, яъне меҳнати шуморо қадр мекунанд. корея ҳам хитой нест дӯстои азиз, чизи безеб намеборад. оили ки нағз метия, меҳнати шуморо қадр мекунад, ба ҳамин хотир кам расход мекунед, оиликои нағз мегиред. ина оиликои ма дар рӯи экран духтаро. аллакай ман уже 104 000 рубл кор кардагиам. ана худо хоҳад бо ина пага мода пул мегзара рӯзи душанбе бега. ҳамихел шумо метавонед дар хона шишта оиликои калон гиред. кора худам мефаҳмонам, ватсапи худам да бинависе, рақамо дар рӯи экранай. ана вақте ки мо кора мефаҳмонем дӯстои азиз, мо як командаи тоҷикон мехоҳем ки ҳар яки мо пеш рава ва дар атомӣ ихела ки то одами болохӣ ёрдам накунад, таҳгӣ пеш намерава. то одами таҳ болора ёрдам накуна, боло пеш намерава. ин ягона ширкатае ки то ту одамота ёрдам накунӣ, боло намеравӣ. ихе нест ки дигар кас харид куна ранг дигар ширкатҳо, ту бихӯри бигардӣ тамом. ту бояд ҳатман поёнгита ёрдам кунӣ. барои ҳамин дӯстои азиз, касе ки мо ҳамкорӣ мекунад, мо ҳатман ёрдамаш мекунем. рақамҳои мо дар рӯи экранай бинависед, ҳамаша хушрӯ шумо мефаҳмонам. одамои гардак доранд. мо қадди лафрӯз ай кор биромадем, чӣ рафтаистем. ин мошини ман ҳолиам дар иҷа истода. дӯстоли ҳеч кана харидаша дискош зурая. мо обед рафтаистем соат 2 намози ҷумъа гузашт. тими обед кунем, ягон чи бабиён дарши коромон накунем. коромон беҳад бисёр дар офис. дӯстони азиз, обед дар ишоти дилафрӯза. дилафрӯзам бизнес кардистай, майда бизнес рафтестай. чӣ гирифтай дилафрӯз? Чесночный картошка фри, чесночный, это бургер, короче. Чизбургер яко. Чизбургер хай чин. ҳамҷам хапчин бои десерт пичин гирифта. Семки очень беҳад нахзебне хай мармела. Плупли ҳами. Хабре замои зард. Амин. Ой ҷамол бакалота. Анам хеле кор монда. Ҳиҷо обед монад не? барои ки мо завтрак накарда будем. ай чӣ харида будам? Фикс прайс. ҳама да ҳамё мақола аввал хосият дар инҷо гирифтӣ мегӯям фикс прайс, намедонам чанд рубл. хоса мо бисмилло гуфтам мехарем. як гала кори монтажӣ дорем, як гала кори навис дорем дӯстон. хунукаки бамаза будай дӯстони азиз. тамоша бино, туй будай дар як ҷое. инамҷа хобгоҳ я одам як рӯз офиси мо омад гуфт хобгоҳ мерем туй дилафрӯз. як қатӯй боша рақс кунӣ. қаратоғ омадем. мо ай офис биромадем, как всегда сиёма ба хона. дӯстони азиз, имрӯз 1 июля кӯдакои ма чӣ мегӯянд,
سنتیابر در لباس میخریم ولی سنتیابر در کجای من نمیدونم یا دیلافروز از فکر سنتیابر کسی که ما سنتیابر در لباس میخریم یا نه تو سنتیابر 100 سال انا دوستانی عزیز یکم ایول ایروز درجه هواری من ما قربان آمده پیرس قربان میریم اوچای من چی انا مغازینی پنسم ما بده دیلافروز مغازین نغز میدگیش هم پنسم هم سیسم های اسمای خیلی دوستم اومده رفتیم طرف اوفیس یا بور مونده منجب ده تست نریز که هوا گیرم اشم میروم من بسری بور اشم میرم بور اتمی اومده بور خرید فروشنده دیلافروز بده ارزان کنین 65 سوم قربانی کلون چی خریدیم دیلافروز برای آبازی روشن رو خریدیم دو تا پشه دود برای دادم پشه دود برای دادش دوستای عزیز ما بارامون گرفتیم یک коробка در دیگراش همش گرفتیم اومدیم اشان ما باید روچکا بگیرم و دفتر برای چی؟ برای که من حاجی تیروما میرم دچکا کنی دفتر روچکا در کنه بای خلیف تاکی KFC بیاره KFC سری سودش بود خلیف KFC بیاره کتون محل KFC تا KFC چی دفتر بگیریمش که کالون خسرو باشه نمیدونم داشه دل обычный دفتر گیریم کالون گیریم با یگون جمعه برانش با دفترش دردی سرش میشوه نمیدونم برشی خیلی دفتر گرفتم دوغ گرفتم شاید دوغ بیبیده شیر گیرم میگم شیر نیسته چیه کارم بود هم بیبیده گرفتم هم بزرگده اکه ما باید بگیرم آو بای بالا KFC کارو چی سود بود بخلای چی بیاریم تا گفتم خلای همون اصول KFC آورده بده کو KFC آخه ما گفتم KFC تا KFC زن انگلیس گیرم گفتم نبوده دنیا عزیز اومدیم فرندز باکس گرفتم شاید 165 و دفعه ترمام هم خیلی برده بودم مخفول شده اگر دوره باید KFC نبود دادشنبه وای دفعه دیلافروز گرفته بود KFC امی فرند باکس خانه گرفته بودم که درونش فری نداشت من گفتم وای دفعه گرفتم فری نداشت از تست دوینای کنین دیل میگه چه خیلی گفتم تقاضا میخواد ترما KFC را گرفتم قبارم وزبین شد که عزیز اومدم ای بعد سیزوی جا اومدم نگاه کنین خیمه هم خریدستیان уже قرابولودا امی отделение که سرطان رак کسالان استفاده بردیان بهبودی شده короче ای همونجا اومدن اینا بردستیان برورا крем همه چی گرفتیان особенно خیم بهت نغز رفته است دخترکو так что کسانی که نمیدونه درباره‌اش در کانال دیگری معلومات پرتفتگیم بخونین گوش کنین ببینین برای بوی دهان بوده اصلا بینا برای کسل قند امیو خلاصه فایدهش بوده که پاچکا خریدستیش من میگفتم چیزی قیمت کی میخره یعنی پاچکاش دخترها 8000 روبل آدمایی که دمو رجیستراسیا نیستن هوایو خریدستیان کو اپا کاتالوگ 7000 اما آدمایی که رجیستراسیا نیستن با همون چیزش قطعی حساب میکنیم نه که نغز رفت از با زکاس کردیم یک گالا سازی کامرای ماشه اقابی تابا با کامرای ماشه ویدیو دارم короче майоро бозор овардам папчи ай офис бромадем омадан ята ҷамъ шудам ма картошка харидам ай ҳамиҷа бардорем гуфтам мо 10 килои картошкаро мебурдем фаромарза харбуза додаги дараф асан ки харбузаро дар машина додам ё ҷанг сар шуд ма инро намебардорам фаромарз гуфт биё алиш кинем дилафрӯза чӣ додагем нон дуди паша айнам ашама 10 соат чӣ намелайдам باز میرم دادم نتی میگم دیگه هیچ چیز کار نکنم باشم یک کچوپ سمیچکا اینا صفاوت داره دادم من گفتم تو بخیر باشه بنا افتاب زیما رو ببینیم پد موزیکا رفته است اینا
ახეს მისკანანდერი კალორფე با کلانکا دا پیش ما آفر نباله سری ما کنزنیر شکور کدیستای کشتای شبره مینا مسکرس بلانج دیسته مایده ما خونه رفتیستیم خیلی یک روزی ما گذشت دوستای عزیز طرف کروان